Hello guys, ito si Bibi. Bukas kami kansamo yung parcel. Hop! Iyan guys, nakapatid eh. Yan yung order ni Bibi. Ito guys, ang order ni Bibi. Ay, takot pa nito. Ito guys, ayan siya guys, ang order ni Bibi guys, ayan guys, ang order ni Bibi guys, pang-spot sa ice mom guys, ganda siya guys. Ano yung behira? Ito yung box niya guys. 1,800 mAh guys. Ano ang charger niya guys? Ito yung charger guys. Sa likod. Suga code. Ito ang code. Ang suga battery. Ano yun? Ang code. Suga code ang may video. Ini sa lo, bigyan nakakapitan na ba eh. Kapatid na dito. Ayan lang guys. Sarap guys. Sige lang. Ayan guys, maganda ang flashlight namin guys ni Bibi ito po guys. May parcel ko kami yung day 1 Bibi. Sa natin guys. Magkapitan lang ang video mo Bibi. Kapitan mo lang. Kaya naman tayo upuan na. Ano ba sabihin natin? Oh, itong gibo pala nila guys yung sabot. Dishwashing. So dishwashing ini guys. Ano magibo ko? Oh, order ka na. Ayan guys, yung sabon natin in order guys, Sabrite dishwashing. Nagawa tayo guys ng dishwashing katulad nitong product ni Bibi guys, Ayan yung product ni Bibi. Dishwashing. Ito naman guys is lemon flavor. Ay kalamansi ito guys. Ay orange flavor. Ayan. Ayan siya guys. Bake natin guys. Ayan siya guys. Order is good. Ito guys, dishwashing ni Bibi guys. Isa po guys. Dahil tatlo yung order natin guys. Pang ano ito guys, panggawa natin ito guys ng upuan. Pang-ipit ito sa upuan.
Ano? Kaya si Bibi. Ano? Ayan guys ha. Ayan siya guys. Ayan din. Ayan guys ha. Product natin guys ha. Maganda yan guys. Tapos si Bibi guys, sabi mag-halik guys. Ayan siya guys. Yung pang-ipit ng ano guys ha. Pang-ipit yan guys. Dapat yan guys. Kailangan kasi natin ito guys sa pang i-welding guys sa paggawa ng upuan. Ayan siya guys, so 10 inches. Ayan guys, ang apat. Guys, good. Quality good guys. Ito lang guys ang release ng ano, gigpit. Ay, kita nyo guys. Ayan. Ang release. Ito pa guys, oh. Oh. Pindutan mga be. Sige na bibi. Matibay talaga si bibi. Matibay yan. Ayan guys ha. Hindi na tayo gumawa na upuan guys. Mga pang-ipit ito guys dito. Pang-clamp. Diba yan guys, pang-clamp. Release lang. Ayan guys, apat yan. Maganda siya ka, plastic siya guys. Oh. May rubber ito guys. Sige guys, thank you. Sige guys. Bye-bye na din. Bye-bye na sa vlog natin din. Ano, bye-bye. Thank you guys.